بسم ابن والدن منفس قدوسن حدا املاك امين እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዘሰንየና ዘሎ ነዚ መደብና ብዝግባ ብጽቡቕ ንኽንገብሮ ዝሕግዘና ዘለውና መስገና ብሓቂ ንኹልኻትኩም ኣብዚ መደብ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ትስዕብዎ ዘለኹምን ትሳተፉ ዘለኹምን ብሓቂ ብልቢና መስገና ኣብ ህይወትኩም ድማኒ ለውጢ የምጽእን ይሕግዘኩምን ክህሉ ኣብ ተስፋና ግበርና ነዚ ትምህርትና ክንቅጽሊና لومي نريون نسنتنون كفال تمرتي ناي تيولوجيا دبادي رسالي كان باباسات بزعبا دنجلنا منتي منغس املاخ زمهار وينا لو ما انتي كنري مجمريا سب انتاي مالتيو بحسر زباله سب مالت نحدنت زتصوع مالتيو حدنت مس املاخن مس سباتن بمسرته እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮን ከሎ በሐድነት ንኽነብር ይፈጥይርዎ قصيرنا أب هيوت حقني حقوس زمت علي منجدي كم يجرى كنبر يخل إلنا أنت نحتت أنت يمسكون مهابنا رسالك أنا باباسات نزحته بناي هيوت أوعته يملسوا أنت يبلو كريستيانوي جلسات كلتا منجدي ودسب باو جيروس أوعته نافقر الزلال يلو يرجع جسالنا إذا مالت قال كدانن دنجلنان كلتيو باتي قبو ملكع كنبارن كله نتحكي بزعبا السب مالت بملك أملاخ كم سفترة يقلص لنا النابولو ينقرنا مالتيو سلازي كريستياناو قلصات كلتا من قد اللوه قال كداناو هيواتن دنقلناو هيواتن باتي قبو ملكع كنبرو خلنا جن كلتيو ناب قدسنا زمرحنا كلتيو نت ملك أملاخ أب هيواتنا إذا قلص لنا كم زخنا جن ينقرنا مالتيو رسالي كان باباسات بزعبات صوعتا دنجلنا كزاربو اندغنا ناب قالات ኢየሱስ ይመለሱ ኢየሱስ ኣብ ትምህርቱ ኣብ ቃል ኪዳን ክሳብ መወዳታ ከምተ ኣምላኽ ኣብ መጀመርታ ዝመደቦ ጸኒዕካ መንባር ከም ዝድሊ ምስማሃረ ኣርድእቱ ሎሙውን ከም ዝናትና ንብሎ ከምዝ እንተ ኮይኑ ዘይምምርዓዊ ሓይሽ ይብሉ ኣማቴዎስ 19:10 ዋ قال كداناو هيوت ني حدار هيوت ناي سباين سبيتن كمز كاب كونسي زي ممرعاوي حيش انابولو يملسو ኢየሱስ ካብዝ ተበጊሱ ኣብ ከርሰ ኣድዮም ስሉባት ኮይኖም ዝተወልዱ ኣለዉ ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባት ውን ኣለዉ ምንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም በዓሎም ዝተሰልቡ ስሉባት ውን ኣለዉ ይብል ማቴዎስ 19:12 ስለዚህ ተዓቅቦ ምንቲ መንግስት አምላኽ ማለት ሰብነትና መወዳቱ መቃብር ዘይኮነ ናብ ክብሪ ዘማእዘነ ከም ዝኾነ ምልክት እዩ ምኽንያቱ እዚ ሰብነት እዚ መወዳቱ ኣብ ዝምድር እዚ ይኮነን ክንዮ ዝምድር እዚ ሓሊፉ ክነብሮ ዘለዎን ከሰማቕሮ ዘለዎን ህይወት ኣለዎ ስለዚህ እቶም ብድንግልና ዝነብሩ እዚ መልእኽቲ እዚ የመሓላልፉልና ንሳቶም ናይቲ ናይ መወዳእታ ትንሳኤ መስከርቲ ኣሞንጎ ህዝቢ እዮም ንሳቶም ወላካ ኣብ ታሪኽ ይንበሩ ካብ ታሪኽ ሓሊፎም ንዓለም መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ እቲ ናይ መወዳእታ መርዓ እንሆ መጺኡ እናበሉ ዝሰብኩ እዮም እቲ ኩነት ህይወቶም እቲ ድንግልናዊ ህይወቶም ብሓቂ ነቲ ናይ ትንሳኤ ክርስቶስ ዝምስክር ኣሞንጎ ህዝቦም መሰኻኽር ኮይኖም ዝነብሩ ኣብ ታሪኽ እናነበሩ ግና ካብ ታሪኽ ሓሊፎም መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ያሞ ተነስሑ መወዳእታ ናይ ሰብ እዚ ይኮነን ክንዮ እዚ ምድሪ እዚ ክንዮ እዚ ሰብኣዊ ነገር ንሪኦን እንፍጽሞን ህይወት ኣሎ እናበሉ ዝምስክሩን ንዓለም ዘበስሩን እዮም ክርስቲያናዊ ተዓቅቦ ንፀታውነት ዝነጽግ ዘይኮነ እኳ ደኣ ናብቲ ዝዓበየ ዕላማውን ትርጉሙን የመልክተልና እቶም ምንቲ መንግስተ ሰማያት ንተዓቅቦ ዝመርጹ ብመንጽርቲ ኣብ ሰማይ ዝግበር መርዓ ናይቲ ገንሸል ነቲ ምስጢረ ቃል ኪዳን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝገድፉ እዮም ምኽንያቱ ብመሰረቱ ቃል ኪዳን ወይ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓድነት ዕላማ ኣይኮነን ከምቲ ዝበልናዮ ፀዋዕታ ኮይኑ ናብ ክርስቶስ ገጹ ዝመርሐና እዩ እቲ መወዳእቱ ዕላማ ናይ ቃል ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብገዛእ ርእሱ እዩ ስለዚህ ሰብውፊ ህይወት ነቲ ኣመንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝግበር ቃል ኪዳን ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዕኡ ሰጊሮም ነቲ ጽባሕ ምስቲ ገንሸል ዝኾነ ክርስቶስ ዝግበር መርዓ ወይ ዝእቶ ኪዳን ንዕኡ ክነብሩ ነዚ ናይ ምድሪ እዚ ዝገድፉ እዮም
ናይ ክርስትና ተዓቅቦ እቲ ዝዓበየ ምልኣት ናይቲ ናይ ጥንቲ ጽሞና ናይ ሰብ ምስ ኣምላኽ ብምሕባር ጥራይ ከም ዝርከብ ዝገልጽ እዩ። ስለዚ እቲ ተዓቅቦ ህይወት ናይ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝነብሩ ሰባት ነቲ ኣዳም ቅድሚ ሔዋን ምምፍጣራ ናይ ጥንቲ ጽሞና ዝነበረ ኩነት ዘንጸባርቑ እዮም። ምክንያቱ ኣብታ ኩነት እቲ ኣዳም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ዝሓብር ነይሩ። ምስ ሰብ ኪዳን ኣይኣተወ፣ ምስ እንስሳ ኪዳን ኣይኣተወ። ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ኪዳንን ሕብረቱን ነይሩ። እቶም ንድንግልና ንተዓቅቦ ህይወት ዝመርጹ ድማኒ ነቲ ናይ ሰብ ኩሉ ኪዳን ገዲፎም ምስ ኣምላኽ ጥራይ ሕብረት ንክህልዎም ዝመርጹን ንዑ ዝድግፉን እዮም። ስለዚ ነቲ ናይ ሰማይ መርዓ ኣምላኽ ምስ ሰብ ሓቂፉ ዝርከብ እዩ። እዚ ድንግልናዊ ህይወት ነቲ ናይ ሰማይ መርዓ ኣምላኽ ምስ ሰብ ሓቂፉ ይርከብ ማለት እዩ። እቲ ጽባሕ ንግሆ ምስ ክርስቶስ ክንኣትዎ ዘለና ኪዳን ክንፈጽሞ ዘለና ናይ መወዳእታ መርዓ ንዕኡ ሓቂፉ ዝርከብ እዩ። ብተዓቅቦ ምንባር ማለት ስምዒት ናይ ስጋ ዘይብልካ ወይ ድኻምነት የብሉን ማለት ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተዓቅቦ ዝነብር ሰብ ከምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ሓጥእ ሰብኣውነቱ ናብቲ ምስጢር ሰብነትና ብምድሓን ዝርከብ ሓይሊ ከማዕቅቡ ኣለዎ ይብሉ ማለት እዮም። ምክንያቱ ብተዓቅቦ ህይወት ብምምራጽና ብድንግልናዊ ህይወት ምምራጽ ማለት ነቲ ኩሉ ፈተናታት ናይ ስጋ ሰብኣዊ ድኻምነት የለን ማለት ኣይኮነን። ግና ነቲ ኩሉ ናብቲ ምስጢር ሰብነትና ብምድሓን ዝርከብ ሓይሊ ከማዕቅብ ግን ይጽዋዕን የድልዮን ማለት እዩ። በዚ መሰረት ፀዋዕታ ናብ ተዓቅቦ ፀዋዕታ ናብ ናይ ለውጢ ህይወት እዩ። ኣብ ናይ ለውጢ ህይወት ዝነብር ሰብ ድማ ነቲ ፍትወት ስጉ ክፍጽሞ ኣይርከብን እዩ። እኳ ደኣ ብናጽነት ናይ ህያብ ናጻ ይኸውን። ምክንያቱ ንገዛ ርእሶም ኢሎም ኣይኮኑን እዚ ናይ ተዓቅቦ ህይወት ዝመርጽዎ ንኻልኦት ህያብ ንክኾኑ ዝመርጽዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩሉ ፍትወት ስጋኦም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሰናይ ነገር እናለወጡ እናተሓደሱ ዝነብሩ እዮም። በዚ መንጽር እቲ ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንጾታዊ ሓድነት ምስዋእ ዝበሃል ይከኣል ጥራይ ዘይኮነ እኳ ደኣ ሰሓቢ ይኸውን። ምክንያቱ ንኻልኦት ሰባት ኢኻ ነፃ ህያብ ትኸውን፣ ንኻልኦት ሰባት ኢኻ ገዛእ ርስኻ ተወፊ ኣይከኣልን ኣይኮነን እኳ ደኣ ኣዝዩ መሳጥን ሰሓብን እዩ እቲ ህይወት እቲ ምልክት ዝኾነ ድማ ንኻልኦት ሓደ ህያው ይኸውን። ነቲ ከምዚ ኣቐዲምና ዝበልናዮ እቶም ንድንግልናዊ ህይወት ንተዓቅቦ ህይወት ዝመርጹ ነቲ ጽባሕ ምስ ክርስቶስ ክፍጸም ዘለዎ ኪዳን መርዓ ህያው ዝገብሩ ስለ ዝኾኑ እቲ ህይወቶም ምልክት ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ህያው ክጭበጥ ዝከኣል ከም ዝኾነ የርእዩ ማለት እዮም። ቅዱስ ጳውሎስ ገዛእ ርእሶም ክመልኩ እንተዘይተኻሎም ግና ይመርዓው ከመይ ብፍትወት ካብ ምንዳት ምምርዓው ይሓይሽ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:9 እዚ እንታይ ማለት እዩ? ዝምርዓው እቶም ገዛእ ርእሶም ክገትኡ ዘይክእሉ ድዮም ወይ መርዓ ነቶም ገዛእ ርእሶም ክገትኡ ዘይክእሉ ዘህድእ ድዩ? ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እቲ መልሲ ኣይፋል እዩ። ንሶም ነዚ ሓሳብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ብመጀመርታ ካብቲ ሓሳብ ናይ ክርስቶስ ፈሊና ክንርእዮ የብልናን ከምኡ ክብል እንከሎ ግና ካብ ብፍትወት ተዋሒድካ ምቅጻል ብጸጋ ናይ ቃል ኪዳን ምሽናፉ ይሓይሽ ማለት እዩ ይብሉና ማለት እንታይ ማለቶም እዩ? ብሓቂ እቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓሳብ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ፈሊና ክንርእዮ ግቡእ ኣይኮነን። እቲ መልእኽቲ ናይቲ ሓሳብ ወይ ናይ ጽሑፍ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ እንድሕር ኢልና ካብ ብፍትወት ተዋሒድካ ምቅጻል ብጸጋ ናይ ቃል ኪዳን ምሽናፉ ይሓይሽ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቃል ኪዳን ካስር ከሎ ሓደ ሰብ ፍሉይ ጸጋ ይዝቕበል፣ ፍሉይ ጸጋ ነቲ ፍትወት ስግኡ ንክስዕሮ እግዚኣብሔር ዝህቦ ስለ ዝኾነ ተዓቅቦ ካብ ቃል ኪዳን ይበልጽ ዶ? ብዙሕ ዋን ትሕተት ሕቶኻ ኣላ እዚኣ ስለምንታይ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዘይምርዖ ዝሓሸ ይገብር ዝብል ኣብ ፍቕዲ 38 ናይዛ ዝጠቐስናዮ ምዕራፍ ስለምንታይ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዘይምርዖ ዝሓሸ ይገብር ዝብል ሕጂ ተዓቅቦ ድንግልናዊ ህይወት ዶ ይበልጽ ቃል ኪዳናዊ ህይወት ዝብልሲ ብዙሕ ዋን ዝለዓል ሕቶ እዩ።
ታሪክ ቤተክርስቲያኑን ጌጋ ርዲት ማለት ተዓቅቦ ካመርዓ የዓቢ ዝብል ኔሩ እዩ በመሰረቱ ግን ቤተክርስቲያን ኮሙ ምሂራ አይትፈልጥን ተዓቅቦ ምእንቲ መንግስት አምላኽ ስለዝኾነ ይልዕል እንተ ተባህለ ነቲ ክብር ናይ ቃል ኪዳን ንምጉዳል ወይ ንምንአአስ አይኮነን እጂ እቲ ክብር ናይ ተዓቅቦ የዓቢ ክባህል ከሎ ክብር ናይ ቃል ኪዳን ንምንአአስ አይኮነን እንተ ዘይኮነ ናብ መናፍቅነት ናይ ማኒካውያን ክንወድቕ ኢና ንሳቶም ቲ ቃል ኪዳናዊ ህይወት ክፉ እዩ ጽቡቕ አይኮነን ኢሎም ዝምሁር ዝነበሩ ናብቲ ናቶም ክንወድቕ ኢና ማለት እዩ ከመይዳ እንተበልና ተዓቅቦ ፍሉይ ፀዋዕታ እዩ ምክንያቱ መርዓ እቲ ኖርማል ፀዋዕታ ኣብዚ ህይወት ስለ ዝኾነ ተዓቅቦ ብገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ዝሓሸ እንታይ ደኣ ንመንግስቲ አምላኽ ኢልካ ዝምረፅ ስለ ዝኾነ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ህይወት بحدنت كنبر ناي سبعين سبيتين حدنت كم سوا إذا تنبور هيوت ناي سبيو مخنياتو بمسرة آدمن هيوان مستفترون نبتي هيوت تسلزت هتصوعو سلزي تعقبوا جنا بجزاء رسوا أيكون زحاش زخون زلوا أنت إذا نمنجس أملاخ يلك زمرة سلزخونة ترهيو إذا مالت اتصابات بتعقبوا هيوتم زوفيلو سمايو مرعى كابتي مدراو مرعى يلي علم مالتيو بتعقبوا يبدنقلنا زنبر السبات هيوتم كوفيو خلو مثل سمايوي مرعاهم يمتي قال كيدان زاسرو زلو سلازي إذا سمايو مرعى كابتي مدراو مرعى يبلز ويلعل مباليو كلتيام ولا كا يفلاليو أبزحنا قراد قنا يرخبو يوم كلتيام بتأماننتن بملئاتن جزاء رسم كوفيو كمون نفريات يوم تتصويعهم كلتيام أبزز أتو وكيلان قال كيداناو هيوات يخون دنقلناو هيوات بتأماننتن بملئات جزاء رسم كوفيو زتتصوعيهم إزي أبكلتيام زم مساسلو وي كلتيام ون نفر زتتصوعيهم كفري وزلوون ألو أتقال كيداناو هيوات ولود يفريو أتم دنقلناو هيوات زنورها منقص أملاخ النابسرو نخول السب نابدحنت يصوعن يبسرون بو مسارت إناون نسوو في هيوات أباتي الناتي سيستر حاو النابلنا نصوعهم سلازي نتي ناي أبو مخان أدم مخان حاو مخان حافت مخان كنت ويتصقات وحيبوهم سلازلو بز مسارت إذا عينت مصوعي نهبوهم مالتيو سلازي دنقلنا منتي منقص أملاخ يلكا زنبر إزي تترجمون إتي ملؤتون أمبر كلتيو قال كدانن دنقلناو هيوتن صوعتا من قدك قدسنان إيو زيابير أملاخ دما بو غيرنا تقوعزنا ناو نخنبصح ذهبنا فولي صقا إيوما نايلومي تمرتنا عبزي كنزازمينا عبز قصل بزعبا قال كدان كرينا إزي خم حجي بزعبا دنقلناو هيوت رينا عبز مص زلها بزعبا صوعتا قال كدان أصفح حبيلنا عمو أبيلنا كنسنتنينا نعو زيادة نمعما كنسنتنو زحجزنا حتوتات دما حدث كمي يرو حقوس قال كداناو هيوت كنبر يخل قدوس باولوس نانستي نسوبتكن تأززኦም كبل انكلو انتاي مالتيو ازس ادلو دو ايكونن قدوس باولوس سباي رئيس سبيتي يو كبل انكلو انتاي مالتيو نتي معر يوم زبل زصارر دو ايكونن بمسرته دق تبعاتين دق انستيون معرديوم اذن كالن ابز قصل زلو تمرتنا كنسنتنوينا እግዚአብሔር አምላክ كساب شعو ببزلنا بصقو يحلونا بروقنيات يقبرنا